تو اور کیا ہے, یہ ان کا شیوا بن چکا ہے, دباؤ ڈالنا, جلاؤ گھراؤ ان کو, ان کے گاؤں میں جا کر ان کے گھروں کو آگ لگا دو, مشتعل کر دو لوگوں کو. اب تم ایکسپوز ہو چکے ہو. اگر اچھا دیکھیں طاہر بھائی, بات نیو یہ بھائی ہے انہوں نے دیکھے کتنی ساری باتیں کی ہیں, مجھے تھوڑا رسپانس تو کرنے دے. یار, کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں یار, اسی کوئی وزن بات کے نہیں اوپر شفیع تھوڑا بھائی. سا مجھے دے دے. انہوں نے زیادہ ٹائم لیا, میں 2 یار منٹ نہیں لے رہا ہوں. خیر, کوئی بات نہیں یار, وہ خیر ہے, پھر لڑائی نہیں کرنی ہے. یوسفی ایک منٹ, اور یوسفی بات ایک منٹ. طاہر بھائی, لڑائی نہیں بات کروں یہ گا, ہے لڑائی نہیں. اس وزن پہ انہوں نے یوسفی ایک بات منٹ, کی, اسی وزن پہ. یوسفی نیو کو نہیں, بولو. کام کی بات کرتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں طاہر بھائی دیکھیں, وہ جو بات تھی طارق چوہان والی, وہ بڑا عرصہ جو ہے نا معاملہ پینڈنگ رہا, جس کے اندر دونوں پارٹیوں کو انہوں نے جب یہ چن لیا, دونوں پارٹیوں کو برابر ایکول ٹائم دیا گیا, انہوں نے اپنی اپنی بات کی بغیر لڑائی شور شرابے کے, اور جج نے تسلی کے لیے پوچھا کہ کوئی اور بات ہے کسی نے کرنی ہے, پھر جج نے فیصلہ دیا. یہاں پہ ریکارڈنگ جب آپ سنیں گے نا, تو جب ایک دفعہ موقف دہرایا گیا, اور موقف دہرانے کے بعد طلعت صاحب نے ایک بات کہی, اور ساتھ ہی جو مخالف ہے اس نے شور ڈال دیا, اس نے کہا نہیں مفہوم مجھے نہیں چاہیے, میں نے یہ 2 الفاظ دیکھنے ہیں. طلعت صاحب نے بولا الفاظ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں, مفہوم یہی ہوگا. یار رسول صاحب آگے سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں بھاگنے نہیں دوں گا. وہاں سے شور شرابہ ہوا, طلعت صاحب نے نیچے اتار دیا, اور جج کو وہی بات سنا کے بولا کہ یہاں سے کیا یہ لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا, تو اس نے بولا ہاں لگ تو یہی رہا ہے. اتنی سی بات کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہ فیصلہ آ گیا. یہ ایسے جلدی میں دوڑتے ہوئے شور شرابے میں اس کو فیصلہ تو نہیں کہہ سکتے نا آپ طاہر بھائی. دیکھیں انصاف کی بھائی, بات بات یہ ہے. یہ ہے کہ اس وقت بھی میں نے جو طارق چوہان صاحب کو انہوں نے جج مانا, میں نے کہا یہی فیصلہ سوائے کھانے کھیرے مطلب کہ رانیاں سر سبزی منڈی ٹنڈا یار اینو تے کنے مگر چکیا ہوتے, یسر میں یار نہیں سی چک رہا ہوتے, کس ٹائم دی ریکویسٹ ہے, یہ نہیں سی چک رہا, پھر کنے چکیا یار میں چکیا سی ملک یار کہ چھڑ دیو تسی, میں ویکھنا پہ نہیں چکتا پہ تسی کیوں چک لیا. تو نیو بھائی بات یہ ہے کہ مجھے جب انہوں نے ایک دوستوں نے فون کر کے انوالو کیا اس معاملے میں نے کہا جج کس نے بنایا, انہیں بنایا. میں نے کہا مجھے کوئی اور سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, میں طارق چوہان صاحب کو اچھی طرح جانتا ہوں, یہ ایک خودکشی ہے. لیکن پہلے دن سے میں نے کہا کہ اس معاملے کو آن ریکارڈ ہے کہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے اس کو ختم کرو. ایک غلطی ہوئی, غلطی کیا ہوئی کہ جج طارق چوہان صاحب کو بنایا, اب اس غلطی کا خمیازہ بھگتو وقار نہیں کے دیکھیں ساتھ. طاہر بھائی, دیکھیں جج کا ایشو نہیں ہوتا, جج اندھا ہوتا ہے بالکل, اس کے نو سامنے نو جو نو پیش نو کیا جاتا ہے نا ڈیپینڈ کرتا ہے. وہ ہوتا ہے طارق چوہان صاحب مختلف ہے, رائٹ. نہیں طارق چوہان صاحب, یہ میں میری نے وہ رائے ہے. ساری بات سنی ہے طاہر بھائی, دیکھیں وہ میں نے سارے فیصلے وہ سنے ہیں, آپ جج کو بلیم نہیں کر سکتے. جج کے نہیں، سامنے دو جو بندے جب پریزنٹ کیا متفق گیا, ہوتے ہیں نہیں, 2 بندے جب متفق ہوتے ہیں تو پھر جب جج اس کو ہاں رد کیا یہ جاتا اچھی بات نہیں ہے. جج نے جو فیصلہ دیا وہ اس نے ٹھیک دیا. ہم ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو کیس پریزنٹ کر رہا ہے نا وہ کتنے دلائل رکھ رہا ہے, کتنی مضبوطی سے کیس پریزنٹ کر رہا ہے. یہاں اس معاملے میں بھی سیم ہے. اب جج کا کوئی قصور نہیں ہے, جج کو پتہ ہے نا, جج کے سامنے جب یہ ساری بات آہستہ آہستہ یہ بات کرنے کے بعد, بتا رہا ہوں کہ ایک سینیریو ہے, کوئی مینٹلی پریپیئر ہو کے نہیں آیا, وہ تو بیچارہ ویسے نارمل آگے بیٹھا ہوا ہے. ان کی آپس میں پہلے بڑی دیر سے بات چل رہی ہے, پچھلے دن کی چل رہی ہے, وہ ویسے ہی آگے بیٹھا, اور اس نے باقاعدہ بولا ہے کہ میں مصروف ہوں, بزی ہوں, آپ لوگ آپس میں کرو. انہوں نے بولا ہے کہ نہیں, صرف ایک ہلکی سی تمہیں ریکارڈنگ سنائیں گے, تم نے ریکارڈنگ سن کے بس یہ بات کر دینی ہے. اس نے بولا اچھا چلو یار ٹھیک ہے میں کر دوں گا, اور پھر بعد میں مجھے بھی نیو بھائی بات یہ ہے, میں اس ساری میں بھی تھوڑا ایکسرسائز سا جو موقع ہوتی دیں, ہے میں نا, بھی کرنا چاہ رہا ہوں بات. جو معاملات پر شرطیں لگانی, 500 یورو 200 یورو 1 یورو 500 یورو, میں اس کو نیو انتہائی بھائی مکروہ وہی بات سمجھتا ہوں. دوبارہ بار کر رہے ہیں, یہ تو بات ہاں آلریڈی یہ تو ہو میں گئی بھی ہے. غلط سمجھتا ہوں اور طاہر اس بھائی.
تھے, میں حلفاً کہتا ہوں ان کی ہزار مخالفت کے باوجود وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس طرح, ان کے نزدیک وہ جیتے ہوئے تھے, اس میں قطعاً کوئی رائے نہیں. میں نے علیم صاحب نے, سدھو صاحب نے, ہم نے یہ کہا کہ نہیں, فیصلہ ہو گیا, پیسے ان کو دینے ہیں, باقی آپس میں جو ہم نپٹیں گے. اب وہی معیار ان کے پاس ہے, فیصلہ آ گیا جج کا, ختم. نیو صاحب انہوں نے یہی بات یہ پہلے بھی انہوں نے کی ہے, ابھی بھی پھر وہی بات کر رہے ہیں. اب تھوڑا سا مجھے موقع دے دیں. انہوں نے 4 دفعہ یہ ریپیٹ کیا ہے انہوں نے اس بات کو, اور یہ مثال کے طور پہ جو چوہان صاحب کا معاملہ تھا اس فیصلے کو یہ 4 بار یہ کوٹ کر چکے ہیں اسی بات کو. اب یہ جو کرنٹ جو میٹر ہے اس کے اندر اگر یہ اس چوہان صاحب کے میٹر کو مثال کے طور پہ پیش کر رہے ہیں تو چوہان صاحب کا جو میٹر تھا اس سے جو پہلے معاملہ چل رہا تھا بڑی دیر پہلے, یہ تو یک طرفہ اس وقت بھی فیصلہ لے کر بیٹھے ہوئے تھے. حسینی صاحب کو انہوں نے بین ہی یک طرفہ طور پہ انہوں نے وہاں پہ میٹر سنایا, ان کو بات سنائی, جو ان کے جو فریق تھے دوسرے کالو, انہوں نے وہاں سنانے کے بعد ان سے اسی طرح یہ پوچھ لیا کہ آپ بتائیں کہ کیا اس میں یہ ایسا نہیں لگتا. انہوں نے کہا لگتا تو ایسا ہی ہے, لیکن جب تک دوسرا بندہ نہیں آتا میں اس کی بات نہیں سن لیتا تو میں آپ لوگوں کا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا, نہ ہی مجھے کسی نے کوئی جج مقرر کیا ہے. اس کے بعد کیونکہ اب انہوں نے بات کی اس لیے میں تھوڑا سا سینیریو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. پھر اس کے بعد کچھ دن بعد کچھ ایسا معاملہ بنا کہ زیار سلیمانی صاحب حسینی صاحب کی براڈ پہ موجود تھے, وہاں دوسرا بندہ نہیں تھا. انہوں نے اپنی بات سنائی, بات سنانے کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ ہے اور میں بالکل کسی کو اپنا جج مقرر نہیں کر رہا, نہ ہی میں کہہ رہا ہوں کہ میری بات کو کوئی بندہ فیصلہ کر دے. اپنے طور پہ جو کوئی سمجھتا ہے سمجھتا رہے, لیکن میں کسی کو اپنے لیے جج یا کوئی منصف میں مقرر نہیں کر رہا, نہ ہی میں چاہتا ہوں کہ اس کا کوئی میرا فیصلہ کرے. اس سے پہلے جو انہوں نے بات لے لی تھی انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا. وہ شور چلتا چلتا تقریباً اس کو سال گزر گیا. سال گزرنے کے بعد چوہان صاحب کے پاس آگے یہ بحث چڑی ہوئی تھی لطیف میر صاحب کے والے سے. انہوں نے کسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے مقرر کر دیا کہ جی ہماری بات کا فیصلہ کون کرے گا. ہم نے یہاں سے جوزف بھٹی صاحب کے لیے کہا, انہوں نے کہا نہیں ہمارا اگر چوہان صاحب فیصلہ کر دیں تو ہمیں منظور ہے. آپس سے مشورہ کرنے کے بعد ہم نے اوکے کیا. اس کے بعد جو بھی سین ہوا میں اس کو شارٹ کرتا ہوں. دونوں فریقین کو بلا کے ساری بات سنی گئی, حرف ہر مفہوم نہیں, ساری بات سننے کے بعد پھر ان کو سمجھ کرنے کا ٹائم دیا گیا. اس کے بعد پھر یہ پوچھا گیا کہ کوئی اور بات اگر آپ لوگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس موقع کر لیں. انہوں نے کہا جی ہماری بات ختم ہو گئی ہے. دونوں اپنی بات ختم کرنے کے بعد جا چکے تھے. 10 منٹ کے وقفے کے بعد فیصلہ آ گیا کہ جی یہ میں نے ساری باتیں سنی ہیں اور پورا بتایا گیا کہ اس نے یہ کہا, اس نے یہ کہا, اس یہ بات سنی. اس کے بعد جو ہے نا میں فیصلہ. اب یہ جو معاملہ ہے اس کے اندر تو ریکارڈنگ موجود ہے. ایک بندہ بات کر رہا ہے, اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہاری بات کا یہ مفہوم وہ کہہ رہا ہے نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا, بالکل ہی میری بات کا یہ مطلب نہیں ہے. جس بات جو آپ لے رہے ہیں میری بات کا مطلب میں بتاؤں گا میری گفتگو کیا ہے, میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. لیکن بجائے یہ کہ اس کی بات سنی جائے اور اس کا فہم تھا, جو وہ بات پیش کرنا چاہ رہا تھا اس کو سنا جائے. اس کو سنے بغیر لڑائی جھگڑے کے بعد وہ تو براڈ سے اتر گئی نا, براڈ سے اتار دیا گیا یا اتر گئی یا براڈ ہی بند ہو گئی. براڈ بند ہونے کے بعد وہ بندہ موجود ہی نہیں ہے اور بات ابھی چل رہی ہے. وہ اپنی گفتگو کرنا چاہ رہا ہے جس پر وہ نہیں کہہ رہا. یا تو وہی سے شروع کر لیتے نا, تم نہیں کیوں کہہ رہے تھے, آؤ میرے سامنے دوبارہ کرو بات, کس بات کے لیے تم نہیں کر رہے تھے. جہاں سے تسلسل ٹوٹا تھا وہیں سے شروع کرتے. اب اس کے بعد دوبارہ ان کو کال پر لے کر کے اور اکیلے بیٹھ کر کے ان کو یہ بات سنائے گی کہ جی میں یہ بات کہہ رہا تھا, اس کی بات کا یہی فہم نکلتا ہے. اور وہ صاحب کہہ رہے ہیں جو جج تھے انہوں نے کہا کہ جی آپ جن نے جو بات سنائی ہے اس سے تو یہی لگتا ہے. اب یہی لگنے سے کیا یہ مطلب لے لیا جائے کہ جی فیصلہ ہو گیا. اصول کی بات تو یہ ہے جو بندہ اپنی بات کر رہا ہے جہاں سے تسلسل بات کا ٹوٹا ہے اس کو دوبارہ لے لیا جاتا ہے, اس سے پوچھا جاتا ہے کبھی تم اپنی بات کر چکے ہو اور تمہارا فہم تمہارا مفہوم یہی ہے جو میں نے سن لیا, یہی ہے نا, اس کے علاوہ تو نہیں ہے. تو پھر اس کے بعد فیصلہ ہوتا ہے تو ہم بھی کہتے ہیں کہ جی بالکل ٹھیک ہے. اب یہ اس کی ضوابدید پر چلا گیا. اب بات ہی کمپلیٹ نہیں ہوئی. پھر جس چیز کو یہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں نے جج مقرر کر دیا, نہیں, وہاں جو بات ہو رہی تھی طلعت صاحب نے کہا تھا کہ جی میری بات سن لو اور میری بات کا یہ فیصلہ کر دو. یا تو اس کے اندر دونوں فریقین کو یہ پوچھا جاتا. خیر میں اس بحث میں بھی نہیں جاتا, لیکن بات یہی ہے کہ اگر تو زیار سلیمانی صاحب اپنی بات پوری کمپلیٹ کر چکے تھے, ان کی گفتگو ختم ہو گئی تھی, تو پھر تو آپ کسی بات پر فیصلہ کر دیں. بلا وجہ اس طرح شور مچانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بات کر رہے ہیں کہ جی انہوں نے
کہ خدا کے لیے یہ پیسے لے لو اور ہماری جان چھوڑ دو. انشاءاللہ آپ لوگوں نے اپنے منہ سے کہا 3 بندے مقرر کرنے, لاؤ 3 بندے لاؤ, بات سنو, سننے کے بعد اگر تمہارے پیسے بنتے تمہارے ہاتھ جوڑ کے تمہارے آگے پیسے رکھیں گے, نہیں تو جاؤ. اگر غیرت اور شرم کا ایک ذرہ بھی کسی کے اندر ہے, پوری جماعت احمدیہ کے اندر کسی کے اندر کوئی رمق ہے غیرت کی, شرم اور حیا کسی ایک احمدی کے اندر ہے, تو اپنی بات کا پاس رکھو. کہو جو اپنی زبان سے تم نے کہا ہے 3 بندے لا کر کے ہم فیصلہ کروا لیتے ہیں. اگر وہ 3 میں سے 2 بندے کسی کے بھی حق میں فیصلہ کر دیتے ہیں تو کرواؤ فیصلہ. کیوں ڈرتے ہو؟ تمہیں لگتا ہے تم سچے کیوں نہیں لاتے؟ ہم تمہارے پیچھے ہیں, تمہاری ناک کان پکڑ کے کھینچ کے کہہ رہے ہیں لاؤ 3 بندے. کدھر ہیں؟ لاؤ نا. تم نے اس بات کا فیصلہ کروانا چاہتے ہو, لاؤ, ہم فیصلہ کروانے کے لیے تیار ہیں. لاؤ 3 بندے اور بات سنو, اس کے بعد کرواؤ فیصلہ. یہ سب کوئی لمٹ ہے یا بولتے رہنا ہے انہوں نے؟ جی بولیں طاہر صاحب بولیں. اب بات یہ ہے, اب سنیں ذرا. 1 منٹ, نیو کو کوئی بات کرنا چاہتا تھا. جی نیو. جی نہیں میں نہیں لڑائی والی نہیں, نیو بھائی یہ دیکھیں, بات یہ ہے کہ 2 فریق ہیں. کیا ہوتا ہے طرز عمل, کیا ہے دوسرے کا؟ پہلے معاملے میں بھی اب بھی دلمیال میں ضلع چکوال میں ہم ملک صاحب کے گھر میں جا کے یہ اشتہار لگائیں گے, جلوس نکالیں گے, وہی ٹیررسٹ, دہشت گردی, غنڈہ گردی کی دھمکی دے کر فریقین پر دباؤ ڈالنا, رسا گیری, ڈرامے بازی, رنگ بازی, بدماشی, دھاندلی, یہ رویہ ہے ایک فریق کا. دوسرا کیا ہے؟ میر لطیف صاحب کے ہم گھر میں جائیں گے, جلوس نکالیں گے, موب مینٹیلٹی لیں گے. سب جانتے ہیں کہ جماعت احمدیہ کے افراد کو کس طرح پرسیکیوٹ کیا جاتا ہے. یہ کوئی کتابی باتیں نہیں ہیں. ہمارے گھر جلائے جاتے ہیں, لاشیں اٹھتی ہیں, ان کے لیے تو تماشا ہوتا ہے. یہ اب انصاف کی بات کرتے ہیں, یہ اسلام اور قرآن کی بات کرتے ہیں, یہ گالی باز, یہ دہشت گرد. اب میرٹ پر بات کریں. جو فریقین تھے پہلے طارق چوہان صاحب کے وقت میں, ان میں سے کوئی ایک بھی یہ نہیں سمجھتا تھا کہ وہ ہارے ہوئے ہیں, اور اصولی طور پر تمام دلائل ان کے حق میں جاتے تھے. آج ان سے پوچھو کیا انہوں نے زرد لباس کو اسلامی لباس قرار دے کر اپنے پرانے لباسوں کو آگ لگا دی ہے؟ نہیں, یہ محض ڈرامے بازی تھی, پریشرائز کرنا تھا, دھوکے بازی سے الفاظ کا کھیل چین کر کے, بدماشی کر کے, اور پھر یہ اس پر بجائے شرمندہ ہونے کے اتراتے ہیں. ان کو ویسٹرن اور سیولائزڈ ورلڈ بھی کچھ نہیں ان کا بگاڑ سکی, ان کی جہالت کا, ان کی دہشت گردی کا. اب طرز عمل دیکھیے کیا ہے. ہم نکال لیں گے, ہم تمہارے گھروں کو آگ لگا دیں گے, ہم جلوس لے کر آئیں گے, ہم وہاں پہ چلے جائیں گے. یہ انصاف کے متقاضی ہیں, یہ اسلام کا نقشہ پیش کر رہے ہیں, یہ قرآنی تعلیم پیش کر رہے ہیں. میں اس ساری ایکسرسائز کو ایک دفعہ پھر کوئلے کی دلالی قرار دیتا ہوں, اور میں ہمیشہ دیتا رہوں گا. لیکن اس وقت طارق چوہان جیسے متنازع شخص نے ایک فیصلہ دیا, لوگوں کو وہ فیصلہ قبول نہیں تھا, لیکن میں نے اس وقت بھی موقف اپنایا, علیم بھائی نے موقف اپنایا, سندھو صاحب نے کہا کہ جو پریاں میں بات ہوتی ہے, جو پنچایت میں بات ہوتی ہے, جو لفظ اپنے ادا کیے ہیں, کمٹمنٹ کی ہے. طاہر بھائی یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ طارق صاحب متنازع تھے, ہاں, تو دوسرے فریق نے اس کو ایکسیپٹ کیوں کیا؟ یہ وہی تو غلطی تھی, وہی تو میں نے تسلیم کیا ہے کہ وہ ان کی غلطی تھی, اور اس غلطی کا پھر خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. میں نے تو یہی کہا کہ تمہاری یہ چوائس غلط تھی. آصف صاحب انہوں نے اتنی لمبی بات کر لی ہے جس کا کوئی تک نہیں بنتا تھا ہمارے موضوع سے. ہے یہ بات یہ ہے کہ صرف بات یہ ہے کہ جج نے فیصلہ کر دیا, اب غیرت کرو,
हाँ, शर्म करो, हया आपको करो, कम से रकम कम को अदा इतनी करो। गैरत होनी चाहिए कि जब आप बोल रहे थे मैं खामोश था, अब मैं बोल रहा हूँ तो अब खामोशी मैं से सुन बोल लें, रहा हूँ, मेरे बीच में खामोशी से बोला सुन है। लें। नहीं यार, अभी थोड़ी देर पहले लड़ाई भी आपने नहीं जो यार, जो अच्छे होस्ट तरीके होता है ना से उसका खामोश हो होता जाए, है। खामोश हो तरीके से जाए, बात यूसुफी खामोश का हो होता जाए। यूसुफ भाई, कोई बात नहीं मुझे यार। इंटरप्ट करे, इन्होंने हमारी बात ये की थी औकात नहीं पहले है भी। यूसुफी। नहीं नहीं इन्होंने नहीं, एक एक मिनट, बात मुझे पहले कर भी दो। लंबी की, मैं यूसफी खामोश हो यूसफी गया। एक मिनट, मुझे यूसफी एक ये मिनट, नियो साहब की यूसफी ब्राग एक है, मिनट, वो मुझे ताहिर भाई कहेंगे एक मैं मिनट, उतर जाऊंगा या ताहिर भाई, खामोश हो जाऊंगा। ताहिर भाई यूसुफी का नहीं कोई नहीं हक नहीं कि मुझे रोक आप ताहिर बात भाई एक करें मिनट, यूसुफ भाई, ताहिर भाई उनको मेरी करने एक दें मिनट बात सुन लें, फिर आप करना। जो कल तलत भाई ने ऐलान किया ना ताहिर भाई, वो उन्होंने कहा है कि जो 3 जज बनाए जाएंगे, तलत भाई ने ये शर्त रखी है कि वो 3 जजेस कुरान करीम पर हाथ रख कर वो कहेंगे कि अगर हमने फैसला सही ना किया तो हमारा बेटा मर जाए। अब आप बताएं 3 जज वो कहाँ से लाए जाएंगे जो कुरान पर ये अलफ दें? तो ये तो मैं जी, मैंने उनके पास बैठा था, और उन्होंने इससे 9 पहले एक बजे और का बात, टाइम दिया था। ताहिर भाई माजर, जो आपने एक बात की है इसकी मैं भी मजम्मत करता हूँ कि ये एक किस्म की ब्लैक मेलिंग है कि, और एक मॉब मेंटेलिटी है, गुंडागर्दी है कि ये घर में या गांव में इश्तिहार लगा देंगे या ये फैमिली तक पहुंचना, ये रवैया मुनासिब नहीं है। यहाँ पे जो एक बात होती है, और अच्छे नस्ली मर्द की निशानी यही है कि वो अपने तक वो बात रख के वहीं तक वो सेटल करता है। ये फैमिलियों तक, घरों तक जाने वाली ये जो बात है, ये ब्लैक मेलिंग में आती है। ये चीज़ ठीक नहीं है, ये नहीं होनी चाहिए। नियो बिल्कुल साहब, बात आप ठीक कह बात रहे ये हैं। है, बात ये है कि कोई गुंडागर्दी या कोई ऐसा किसी का ना इरादा है ना कोई करता है। ये बातें होती हैं सोशल मीडिया के ऊपर, शक्लें नहीं लोगों की देखी होती, नाम ही नहीं पता होता, और फिर आपको पता है यूसी भाई, सोशल नहीं, मीडिया पे मैं होती है, लेकिन जो सुनने भी वाले बात हैं उनको इश्तिहाल अंगेजी की जाती है ना, जो मैं सुनने वही कह वाले रहा हैं हूँ, उनके दिलों में ये। उसी पर आ रहा हूँ, उसी पर मैं वही अर्ज करने लगा हूँ। देखें, किसी भी बात का जवाब देना होता है ना, कोई भी आप करते हैं। कोई लोग, अब यहाँ पे कोई बंदा मुझे गाली देना शुरू कर दे तो मैं गाली नहीं देता, तो मैं हो सकता है उसी तरह के कोई सख्त ऐसे अल्फाज बयान करूं जो गाली तो ना हो, लेकिन अगले बंदे को। तलत मलिक साहब ने बुलाया आमिर नज़ीर साहब को अपनी ब्रॉड पे, और मैं पैगाम लेकर गया था आमिर नज़ीर साहब की तरफ से कि जी वहाँ आपके पास यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं, तो यहाँ बात नहीं हो सकती, माहौल अच्छा नहीं है, आप ऐसा करें, आमिर नज़ीर साहब फलां जगह पे हैं ब्रॉड पे, तो आप उधर आ जाएं, वो आपसे बात करना चाहते हैं। वहाँ मेरे जाने पर भी इन्होंने मुझे गाली गलौज वो, मैंने खैर उनकी बात पर तो कान ना धरे। मैंने तलत मलिक साहब से कहा, मैं कि जी आप आ जाए। उन्होंने कहा जी मेरे पास यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं, मैं नहीं आ सकता, उनको कोई यहाँ आ जाए। मैंने फिर उनकी ऑनलाइन बात करवा दी। उन्होंने कहा जी मलिक साहब आपके पास लोग बैठे हैं, यहाँ पे बात नहीं हो सकती, ये जो लोग आपके पास बैठेंगे मुझे बात ही नहीं करने देंगे, लिहाजा आप आ जाए, मैं सबको उतार देता हूँ, या आप सबको उतार दें और मैं आ जाता हूँ। उन्होंने कहा जी आप आ जाए, कोई बंदा नहीं। वहां आमिर नज़ीर साहब गए हैं, वो उनकी की है, उन्होंने इतनी गंदी गलीज गालियां दी हैं, ये रिकॉर्ड के ऊपर है, गलीज गालियां दी हैं। ये कोई असूल होता है? वो मलक साहब करते रहे कि मैं ਤੁਹਾਡੇ घर आया वहां, मैं दे देना वा पैसे, तुसी ना करो। ये बंदा जो नीचे बैठ, ये गालियां लिख रहा था नीचे, ये क्योंकि ऊपर नहीं, इससे मैं एग्री करूं, ये बात भी आप ठीक कह रहे हैं कि जब वो आते हैं। अब उसके नतीजे के अंदर तो अगर ये देखे ना, किसी बंदे की कोई हद होती है, कोई लेवल होता है किसी भी बात का। यूसी भाई, ये मैंने तलत साहब को बोला था, सुने ना, मैंने ये तलत साहब को ब्रॉड पे बैठे हुए बोला था, ये कुछ दिन पहले की बात है, जब आमिर नज़ीर साहब आए तो उनको गालम गलोच और मॉडरेटर बार बार उतार रहे थे, चढ़ा रहे थे, और तलत साहब सुन रहे थे खामोशी से। तो मैंने तलत साहब को बोला कि आप जो है जब जाते हैं किसी की ब्रॉड पे तो आपको बड़ा प्रोटोकॉल दिया जाता है और आपको सबको खामोश करवा के बात सुनी जाती है। आप अपनी मर्जी से उनकी ब्रॉड पर बैठ के उनको जाहिल के बच्चों, उनको फलां फलां ये कह के आते हो, आपको रोका नहीं जाता। तो बदले में भी आपका ये फ़र्ज़ बनता है, जब आपके पास आए आप अपने मॉडरेटर को या तो बाज करें, मॉडरेटरशिप से ख़त्म करें, या नीचे उतारें। ये बात मैं कर चुका हूँ, ये बात ठीक आपकी, लेकिन इसके भी बदले में किसी के घर तक ज़ातियात पर जाना, फैमिली पे जाना, घर की बात करना, या वो खुद तो नहीं करेंगे, गुस्से में कह दिया होगा, लेकिन सुनने वालों को इश्तियाल अंगेज करना, ये रवैया मुनासिब नहीं है, ब्लैक मेलिंग है। नियो साहब सॉरी मैं अंदर बोल रहा हूँ।
एक मेरे मिनट साथ बात इस तरह हुई थी, मैं आपको बताता हूँ, बात इस तरह हुई प्लीज थी। यार, ओ भाई इन्होंने ब्रॉड लगा, एक मिनट ठहर जाओ यूसुफी अच्छा, साहब, जो ना बात तो वहाँ अनवर साहब, की अनवर बात साहब हुई। उनको कर लेने दे मुकम्मल। अनवर साहब प्लीज, फिर आप बोलिएगा। नहीं, असल में माँ बात यह है कि उनकी ये बात फैमिली जो हो को- रही है फिर वो उसका असर खत्म हो जाएगा। बात यह है आप यार बात असर रहेगा, लेकिन उनको तो मुकम्मल ज्यादा कर लेने पता है, देना। वो उधर टोनी साहब बैठे हैं, आपको ज्यादा पता है, मतलब वो बात कर जो रहे हैं। F16 भाई आपको अच्छा, time दिया अब बात यह है कि ना तो किसी की फैमिली को वहां पे टारगेट किया गया, ना ही किसी फैमिली का जिक्र किया गया। एक बात जरूर थी गुस्से के अंदर ये, और उसकी वजह थी, और उन्होंने दोहरा कर कहा कि ये इज्जत रखते हो, पास बुला करके गालियां देते हो, पास बुला करके तुम लोग जो है वो करते हो, और इतने इतने गलीज लफ्ज बोलते हो। फिर उसके बाद भी अमन नजीर साहब ब्रॉड पे नहीं, तो इन्होंने वो बातें अपनी ब्रॉड पे कहे हुए। इन्होंने कहा, अमन नजीर साहब इधर सुन रहे थे, जाहिर बात है दूसरी आईडी से, उस वक्त उन्होंने कहा जा जो करना ही फिर कर ले, फिर जब मेरे को हिम्मत हुई तो मैं तेरे पिंड च इश्तिहार भी लगा देंगे, लेकिन किसी की फैमिली पर वो उनका आपस का मामला है। तलत साहब ने भी ये था। अगले दिन जो है उनको माँ बहन की गालियां दे दी हैं, तो बराबर हो गया, वो आपस में वो कर लेंगे। साहब ने तो मुद्दे की जो बात है, वो नॉन स्टॉप दी ना गालियां, उन्होंने तो बिल्कुल भी इस चीज का भी याद नहीं किया कि वो बंदा इतनी मुखालफत के बावजूद भी इनकी वो रिस्पेक्ट और इज्जत करता है। एक गाली का उसने नहीं वो तबादला किया इनको। नहीं, खैर, बिल्कुल नहीं हम बात किया, ये करें, बिल्कुल नहीं किया। यार एक मिनट बिल्कुल अब नहीं बात किया। ये हो रही है, उन्होंने तो अब कुरान बात ये हो मजीद रही की है। आयतें जो और उनकी खोल यार खोल के एक आगे मिनट रखी यार हैं। खामोश हो जो ना, आमर आपका ये नजीर, वतीरा आमिर है। नजीर के भाई, पास नहीं बात दिया करने गया देना ना, आपको। खुदा के आमर लिए नजीर के, ओए आमर अच्छा नजीर भाई, के आमर नजीर आप आमर सारा नजीर दिन के सुबह से पास लेकर शाम तक वो आप देखना गालियां देते हो, कितना आपको क्या पुख्ता है, कर तू पैसे कट है, मैं अच्छा ठीक है, अच्छा लेजे दे खामोश हो अंदर जो भाई, आपका कोई मैं ताल्लुक ਤੁਹਾਡੇ ना ਕੋਲੋਂ वास्ता पैसे ऐसे ना कटागा। करो। लो जी, पता है नहीं ये कुछ तीन बंदों का बात सुने, यार एक मिनट खामोश चुप हो करे जो ना, यार, गलत क्या बात मसला, कर क्या रहे हो प्रॉब्लम ना, है? झूठ बोल रहे हो खामोश ना और जाओ। यार यूसुफी। सोलम भाई, और ना खामोश लड़े हो ना जाओ, यार, माहौल अच्छा लेओ रखें, साहब, बारी बारी लेओ बात साहब करें देखे यार। बात सोलह सुनो। भाई, अगर नहीं बात सोलह करने भाई, देना, अगर नहीं बात यार खामोश सबको हो, बारी खामोश हो बारी जो। में टाइम दे रहा हूँ, किसी F16 गाली खामोश। बात सर में ऊपर नहीं ले रहा, बात तो ये आप नहीं है, बारी बारी टाइम क्यों बात ले ये रहे है, अब एक असूली बात है, अब असूली बात है, जब अमन नजीर साहब गए हैं, उन्होंने कहा कि जी आप एक तरफ नारा लगाते हैं कि जी हम मुकदमा जीत गए, हम कह रहे हैं हम मुकदमा जीत गए, इसका फैसला कैसे होगा? उन्होंने खुद कहा, उन्होंने कहा जी मैं ये कर सकता हूँ, आप तीन बंदे आप कर लें, नॉमिनेट कर लें, तीन बंदे चूज कर लें, तीन बंदे आकर के अब तो इनमें से मेजोरिटी दो बंदे किसी के भी हक में फैसला दे दें, तो मैं इस बात को मान लेता हूँ। अब जब इन्होंने, और फिर अमन नजीर साहब ने कहा जी मैं आपकी बात पर साइन करता हूँ, मैं आपकी बात को एक्सेप्ट करता हूँ, हम इसको प्रोसीड करते हैं। अब जब बात हो गई है तो क्या फायदा, क्या जरूरत है कि इसको इतना उछालने का, ये करने का? भाई इस चीज को प्रोसीड करो, आपके पास मौका है। अगर आपको लगता है कि आप लोग सच्चे हो, आपका मुकदमा स्ट्रांग है, आपके पास एविडेंस है, सारी चीजें तो ऑन दी रिकॉर्ड है, अगर आपको लगता है तो फिर 1 मिनट से पहले 3 बंदे चूज करो, 3 बंदे, हमारा अल्हम्दुलिल्लाह 1 मिनट लगेगा, काफी सारे नाम आए हैं, आप भी नाम दे दें, हम भी नाम देते हैं, नाम में से सारे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ 3 बंदे चूज कर लेते हैं, इसको बात को आगे बढ़ाओ। जिस बंदे को पैसे देने आते हैं जरूर दो, क्यों नहीं देंगे? इंशाल्लाह अजीज, मैंने पहले भी कहा था, कोई भी बंदा आप नॉमिनेट कर लें, 3 बंदे, वो जिस वक्त फैसला दे देगा, हम आपकी तरह टाइम नहीं लेंगे, महीना 2 महीने, ठीक है यूसुफी भाई, वो नहीं ठीक है, आपकी करेंगे। बात आ गई, अपनी अपनी राय है। ये भाई मैं आप एक बात करके तो फिर आपसे इजाज़त चाहता हूँ। देखें, बात यूं कर लो, वो कर लो, वो मलक तलत साहब क्या कहेंगे, कल आके क्या स्टेटमेंट देंगे, उसके बाद क्या नक्शा बनेगा, मलक तलत ज़हूर साहब की वोकेबलरी कैसी है, ज़ख़ीरा अल्फाज कौन सा इस्तेमाल करते हैं, कौन सी गालियां देते हैं, आमर नज़ीर साहब क्या रंग खिलाते हैं, क्या झूठ बोलते हैं, क्या किन किन की ज़ातियात पर उतरते हैं, क्या क्या वो अमल करते हैं, ये मकसद इन सब का जो है वो तवज्जो हटाना है असल मुद्दा से। असल मुद्दा सिर्फ इतना सा है, एक शर्त लगी, जज ने फैसला दे दिया, द एंड। मलक तलत साहब ने 9 बजे तक का टाइम दिया, जो मैं नहीं चाहता था कि कोई दिया जाए, ख़त्म बात है, लेकिन उन्होंने फिर भी रात 9 बजे का टाइम दिया कि आओ मेरी बरात पर आकर मुझे वो नाम दो। इन्होंने नाम नहीं दिए, दे फेल्ड मिजरेबली इन दैट वन, दैट ऑफर इज ओवर एज फार आई अंडरस्टैंड। अमजद साहब, एक बात मैं वाजे कर दूं, यहाँ पे तलत साहब ने कहा था कि 3 गवाह कर ये दे भी दे, कुरान की कसम खा भी ले, लेकिन फैसला फिर भी भगवान साहब का होगा, खत्म बात। हाँ, जो मैं ये कहता हूं कि उस बहस पर जाने की जरूरत ही नहीं है। हमें सिर्फ ये है कि जज ने, एक जज था, उसने फैसला कर दिया, अब शर्म करो, हया करो, रकम को अदा करो, बस दैट्स इट। कोई इसमें कोई लंबी चौड़ी बहस नहीं
ना तकनीकी मामला अब- पर। जज अब ने थोड़ा फैसला सा दे दिया, भगवान ने F16 फैसला भाई दे को दिया, टाइम दिया जाए। अब जाओ खेलो ये लो झुनझुना। जी F16 भाई, अब आप बोले, आपकी बारी। मैं जल्दी से देखे बात सुने। बात यह है कि ये यूसुफी साहब ने कहा ना कि आमिर नजीर का जो सा बड़ा हौसला है, वो गए उनकी ब्रॉड में इन्होंने अपनी ब्रॉड खोली थी। उधर आमिर नजीर ने चैलेंज किया था कि कौन है माई का लाल का पुत्र, मैं देखना किन्ने चाहिए पैसे, किनू चाहिए पैसे, हूं मैं दसांगा सारे नू। कहना कि हूं मैं दसांगा, लैके दिखा दो पैसे मेरे कोलों। ते मलक कैसर नू भेजिया सी छेती दे नाल जा, तलत अवान नू कहे कि आए इथे, अगर वो कुछ लगदा ना कोई मर्द है, कोई टंगा दे पार पाए तो आए इथे। ये अमर नजीर दे अल्फाज ने। F16 भाई, वो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन अमर नजीर भाई का और तलत भाई का बड़े अरसे से प्यार है, तकरीबन वो 3 साल ठीक से है, मैं वो भी देख ठीक रहा है, हूँ। वो बेहतर जानते हैं दोनों, वो करते लेकिन रहते हैं जी। हाँ वो आपस की बात है। मैं ये जी, इस बहस में देखे, बात सुने। बात ये है कि क्या आज जो भगवान साहब ने फैसला किया है, वहां पे भगवान साहब की जो बात हुई है, उन्होंने आखिरी जो बातें की हैं ज़िया रसूल ने और तलत साहब ने जो उनको वीडियो ऑडियो सुनाई है, मतलब भगवान साहब ने क्या फैसला जो किया है, क्या भगवान साहब का जो हाल इतने बुरे हो चुके हैं कि उनको फैसला करने की आदत नहीं है, उनको पता नहीं कि क्या बात कर रहे हैं। या तो ये आप कह देंगे जी भगवान साहब को पता नहीं था, वो छोटे से बच्चे हैं, नन्हे से बच्चे हैं, तो इसलिए ये जो फैसला गलत हुआ। भाई वो जज है, उसने फैसला सुना दिया, उसने राइट ऑफ जो देखा है वे, उसने वो क्या कि ये राइट ऑफ वे है, दैट्स द एंड। अब इसमें ये कहना नहीं जी ये होना चाहिए था, लेफ्ट राइट होना चाहिए था, स्ट्रेट बैक होना चाहिए था, भगवान को पता नहीं है, भगवान को ये नहीं है, नेओ साहब, फिर इसका मतलब है कि भगवान साहब से आज के बाद बात ही नहीं करने की जरूरत। और भाई उसने फैसला दिया, जज है, उसने कहा ये ठीक लगा, उसने फैसला दे दिया, बस एक्सेप्ट करना चाहिए। इसमें अब आगे क्या बढ़ना चाहिए? अब 3 गवाह ये दे, 3 गवाह वो ले, ये कोई बात है करने की? हिम्मत है तो फैसला मानो भगवान साहब का, उन्होंने फैसला सही किया है, जो करना था उन्होंने वही किया है, उन्होंने सही बात की है। जी यूसुफी साहब, ਚਲੋ ਨਿੱਕੋ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਟੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗਾ ਨਾ। ਟੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਛੁਨਕਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਛੁਨਛਣਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਵਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਨਾਲੇ ਧਮਾਲ ਪਾਓ, ਨਾਲੇ ਨੱਚੋ, ਨਾਲੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਛੁਨਛਣਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਥਾਂ ਤੇ ਮੁਲਕ ਬਦਰ ਹੋ ਕੇ ਥਾਂ ਤੇ ਵਜਾਣੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵਜਾਓ ਇਹਨੂੰ ਛੁਨਕਣੇ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਜ਼ਰਾ ਜਿਹੀ ਵੀ ਰਮਕ ਹੈ, ਗੈਰਤ, ਜ਼ਰਾ ਜਿਹੀ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਹੈ, ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਫਿਰਦੇ ਪਏ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਜ਼ਰਾ ਜਿਹੀ ਵੀ ਗੈਰਤ ਦਾ ਅੰਸਰ ਹੈ ਵੇ, ਤੇ 3 ਬੰਦੇ ਲਿਆਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਕਿਹਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰੋ, ਤਸਵੀਰ ਮਲਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮਲਕ ਤਾਂ ਖੈਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਲਤ ਕੈਮਰਾ ਔਨ ਕਰਕੇ ਥੁੱਕ ਕੇ ਚੱਟ ਲਵੇ, ਲੋ ਜੀ 1000 ਯੂਰੋ ਮੈਂ ਪੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਉਸੇ ਵਕਤ ਪੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਕਹੋ ਜੀ ਮੈਂ ਨਗੱਲਾ ਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੀ ਨਗੱਲਾ ਆਦਮੀ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ 2 ਵਾਰੀ ਨਗੱਲਾ ਆਇਆ ਮੈਂ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ, ਮੈਂ ਥੁੱਕ ਕੇ ਚੱਟ ਲੈਣਾ ਵਾ। 3 ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਗੱਲ ਹੋ ਜੇ ਖਤਮ। ਤਲਤ ਮਲਕ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦਫਾ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹੇਗੀ ਜੀ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ, 6 ਵਜੇ ਤੱਕ, 5 ਵਜੇ ਤੱਕ, 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਾਂਗਾ? ਨਹੀਂ, 3 ਬੰਦੇ ਤੁਸਾਂ ਦੇਣੇ ਨੇ, 3 ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੱਜ ਮੁਕਰਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ 3 ਬੰਦੇ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਅਗਰ ਦੇ ਦੇਵਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਗੈਰਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜੀ 3 ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾ ਲਾਂਗੇ? ਐਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਤੇ ਰੋਲਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤੇ ਲੜਾਈ ਏ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਦਿਓ 3 ਬੰਦੇ, ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦੇਣੇ 3 ਬੰਦੇ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ 6 ਬੰਦੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ 3 ਬੰਦੇ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੇ ਪਾਬੰਦ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਦਿਓ, ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਪਾਬੰਦ ਕਰੋ ਜੀ। 1 ਮਿੰਟ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋਏ, ਨਾਮ ਦਿਓ आराम से ये है 3 बंदे, खामोश हो, ओए करके ना बात करियो, अच्छा खामोश, चुप कर। ओए तू अपने घर में किया कर ऐसे, ओए खामोश, ओए खामोश, खामोश ना कर आज के बाद, अच्छा ओए ना कियो। F16 भाई चुप कर। प्लीज, F16 हमने भाई आप इसे समझाए, ये घर में नहीं बैठा कि अपनी औलाद के साथ बात कर रहा है कि ओए बेटे इधर आ, खप ना पाओ, चुप हो जाओ। खप तू पा रहे हैं, दोनों माइक म्यूट टूर हो रहे हैं, माइक म्यूट करो, दोनों माइक म्यूट करो, ओए ना की वाली के बाद, अच्छा माइक म्यूट कर, माइक म्यूट कर, नहीं करांगा, खामोश, माइक म्यूट कर, खामोश खामोश होके मैं गल करन दे, खप ना पाए, इस तरह ਦੇ ਖੜੇ खप होते ना ਨੇ पा, अदालत ਦੇ ਬਾਹਰ, खामोश हो, मैं खामोश खामोश हो या
ਟੈਂ ਟੈਂ ਨਾ ਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਹੁਣ तलत साहब आए मैं ना नेहो एक साहब थल्ले नीचे बात करके आपसे इजाजत चाहता हूँ। मेरे लिए इस महफिल में बैठना इस तरह मुनासिब नहीं है। अगर आप इजाजत दें तो मैं एक बात करके तो फिर आपसे इजाजत चाहता हूँ। जी इजाजत है मुझे? भाई बोले आप आसो भाई किधर हैं? देखें आसिफ भाई और नियो भाई, ये जो मौसूफ थे, इनकी मौजूदगी में मैं पहले भी इनका तर्ज कलाम जानता हूँ। मैं हरगिज़ इनमें इन्वॉल्व ना होता। अगर आप ना होते, आपकी मेज़बानी में ये ना चल रहा होता। ये जो बातें हैं ये सारी इजाफी बातें हैं। ये मुझे मुश्तइल करने के लिए, इंगेख्त करने के लिए, मेरी ज़ातियात पर हमला करते हैं। करते रहें, मुझे मैं ना उसका पहले जवाब दिया है ना आइंदा दूंगा। लेकिन असूली बात यह है कि ज़िंदा रहने की अदा क्या तुम सिखाओगे हमें? तुम तो खुद मर्गे मुसलसल की खुली तस्वीर हो। आपका तर्ज अमल धमकियां देना, धौंस देना, इश्तिहार लगाना, मॉब मेंटालिटी की, अगर हम फ़कीरों या मतलब तलत साहब का पर ज़ातियात पर उतर आना, उन पर करना, ये अपना हक समझते हैं, इसको इस्लाम का, कुरान का नमूना दिखाते हैं, तो जो जज है उस पर किस तरह का दबाव ये डालेंगे, धमकियां देंगे, वल्लाह आलम बिस्सवाब। सिर्फ ये है कि दैट इज़ एंड ऑफ स्टोरी। मलक तलत साहब कल क्या स्टेटमेंट देते हैं मैं उनका ज़िम्मेदार नहीं हूँ। ना उनका बयानिया, उनके अल्फाज, उनका तरीक़ाकार मुझे पसंद है या मैं उसको इंडोर्स करता हूँ, ना ही आमद नज़ीर साहब को करता हूँ। ये मेरा अपना है। हो सकता है मेरा तर्ज खिताबत या मेरा लबो लहजा आपको पसंद ना हो या किसी और को ना पसंद हो, तो मैं किसी का जिम्मेदार नहीं हूँ। लेकिन जहाँ तक इस मामले का तल्लक है, चूँकि तारक चौहान साहब वाला मामला सामने था, इसलिए मेरे नज़दीक जहाँ तक मेरा तल्लक है कि ये मामला इनको जुर्माना अदा कर देना चाहिए, अगर इनमें थोड़ी सी डिसेंसी बाकी रखना चाहते हैं। मैं पूरे ओवरऑल इस सारे मामले को, इस तरह के रवैयों को, शर्तें लगाने को, बच्चों की कस्में खाने को, इन मामलात पर और मुबाइला करना को इंतहाई जाहिलाना, मकरू फैसला समझता हूँ। सरकारी कुत्ता किथे? मलक ठीक है जी, अब मलक साहब खुद आ गए हैं। और सरकारी कुत्ता किथे? और कुत्ते सरकारी कुत्ते, कोई सरकारी कुत्ता है? नहीं, अच्छा ठीक है मलक साहब, आप खुद आ गए तो मैं इजाजत चाहता हूँ। बेगैरता साड़ी बुंड ते अक जंबे, बेगैरता कंजराओ और खबीस दे बच्चे हो, झूठे हो, बेगैरत दे खबीस दे बच्चे हो, तुसी कंजर दे बच्चे हो, साड़ी बुंड ते अक जम्मे दे छावा बैठो कुत्ते हो, बेगैरता हो, तो कंजर दे बच्चे हो। इस्लाम दे ना, इस्लाम दे पहले कोई शायद छोड़ी कोई नहीं। दज्जल, झूठ, बेईमानी नूं तुसां इस्लाम बना देता, दीन बना देता है। दलियाओ, कंजराओ, अजे भी तुसी बोल सकते हो। प्योर बेगैरत कंपनी है, प्योर खालिसतन बेगैरत हो। तले लेट के ते उत्ते वाले नूं कह रहे हो उठ गांडू, लख लानत है कंजराओ, लौरियो भैन चौदह पता नहीं कित्थों उठ के आ गयो। घर बैठ के बीवी दे चुल्हे दे मारियो बड़का, हम यूं कर देंगे, हम फलाना। थोड़ी भैन नूं मैं लानत नहीं, इत्थे आओ ना मेरे वाले पास। कुत्ती दिया पुत्रा, मैं इंतजार पे करना कदों तुसी दुबई आओगे, मैं टाइम दो, कदों पाकिस्तान आओगे, मैं टाइम दो। मां दे कुस विच वड़ के ना बकवास करो, खबीस दियां नस्लों। हुण आओ मेरे कोल, मैं सो दसां भैन नूं थोड़ी मैं किस तरह याना। खोती दियां पुत्रा, घर बह के मां दे चुल्हे ते लगे दो। मैं थोड़े टाइम का इंतजार कर रहा ऑन रिकॉर्ड। बेगैरत दे बच्चे हो, मैं दुबई का टाइम दो, मैं सो एयरपोर्ट तो ना वसूल करा, तो मैं कुत्ते का पुत्र होगा, अपने प्यो का नहीं। पाकिस्तान का टाइम दो, मैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट तो सोना वसूल करा, तो मैं किसी कुत्ते का पुत्र हूँ। मैं सो दसा घर बह के बड़का मारियो माँ दे ते बीवी दे चुल्हे ते, हम बहुत जने हैं, हम बहुत मर्द हैं। साड़ी मर्दगानी दी मैं भैन नूं यावां। खोती दियां पुत्रा, आओ हुण घर बह के ना हर बिल विच ना हाथ दिता करो कुत्ते दियां पुत्रा।
अच्छा मलक उसने साहब पाकिस्तान मलक बनाया साहब मलक साहब और एक मिनट नासिर भाई ना कुत्ते दे बच्चे ने पाकिस्तान बनाया था जिन्हों ਛੱਡੋ मर्जी ਪਰੇ हटा के ਜਿਸਲੇ मार ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ दांगे ਆਣਗੇ जिन्हों ਨਾ मर्जी कादू आग ला दांगे ਉਹ ਜੇ जिन्हों ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ मर्जी ये ਆਣਗੇ कर दांगे ਉਹ ਜਿਸਲੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਦੋਂ ਕੱਢਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ नहीं मैं ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ पैगाम पहुंचा रहा ना सामने पहुंच और गया, सामने ਤੁਹਾਡਾ ਪੈगाਮ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। इतनी हिम्मत है मेरे सामने आन ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਗਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚਦਾ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ नासिर भाई मेरी मर्जी है मैं जैसा मर्जी है स्वान कोई मुश्किल है प्रॉब्लम है नहीं, कोई मुश्किल नहीं है मैंने कोई मैं मुश्किल बच्चों नहीं को है पर मेरी गल भी ना बोलो नहीं ਤੁਸੀਂ ਗਾਲੀਆਂ ਕਿਉਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ मैं ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗਾ ਓਕੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਹੈਲੋ ਪੜੋ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਪਾੜ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਮੌਮਨ ਪੜ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਬੇਗੈਰਤਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹਮ ਬੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਂਡ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਂਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਹਮ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ ਹਮ ਬਹੁਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਸਿੱਧਾ ਕਹੋ ਭੈਣ ਚੋਦ ਅਸੀਂ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਂ ਹਮ ਬੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨੀਅਤ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਵਨ ਮਾਰੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਛੋੜ ਦਿਓਗੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਂਡ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦਰਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਔਰ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਹੋ ਰੇ ਜਿਹੜਾ ਭੈਣ ਚੋਦ ਨਵਾਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸਾਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲਓ ਕੁੱਤੀ ਦਿਆ ਪੁੱਤਰਾ ਹਰਾਮ ਦਿਆ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂ ਕੁੱਤੀ ਦਿਆ ਪੁੱਤਰਾ ਭੈਣ ਚੋਦਾ ਸਾਡੇ ਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈ ਕੁੱਤੀ ਦਿਆ ਪੁੱਤਰਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਟਕਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਟਕਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੋ ਲਾਂਤਾ ਪਿਆ ਦਿੰਦਾ ਖੋਤੀ ਦਿਆ ਪੁੱਤਰਾ ਤੱਲੇ ਲੇਟ ਕੇ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਉੱਠ ਕਾਂਡੂ ਐਸੇ ਬੇਗੈਰਤ ਨਸਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਭੈਣ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਘੋੜਿਓ ਭੈਣ ਚੋਦਾ ਲਾਨਤ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਲਾਇਲ ਨੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਘੋੜੇ ਆ ਨਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਹੋ ਨਾ ਭੈਣ ਚੋਦਾ ਬੇਗੈਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵਜ਼ਨ ਲੱਦ ਕੇ ਕੰਮ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਖੋਤੇ ਬਣੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਦਾ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਖੋਤੀ ਬਣਾਇਆ ਦਾ ਖੋਤੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਕੁੱਤੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀਆਂ ਛੋੜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂ तलत पाइन कुछ भी नहीं कर सकते मुसलमान पाइन नस्ली लोग गाला नहीं कटते होते मैं थोड़ी बद नस्ले गाला कटते ने 7 ਨਸਲਾਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਯਾਦ ਕਰੋ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਆਪਣੀ ਨਸਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਛੁਪ ਕੇ 35 ਸਾਲ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਈ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਛੁਪ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਨਾ ਸਰਿਆਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਯਦ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਛੁਪ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਕੱਢੋ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਬੇਗੈਰਤਾ ਕੁਝ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਸਿੱਖ ਲੋ ਬੇਗੈਰਤਾ ਉਹ ਤੱਲੇ ਲੋਰੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੜੀ